আমি ময়ূক রঞ্জন ঘোষ। আমরা ছোটবেলা থেকে যে গানটা শুনে অভ্যস্ত, খাদের দ্বারের রেলিংটা ওই দুষ্টু শেরিংটা আমার শৈশবের দার্জিলিংটা, সেই দার্জিলিং থেকে দুনিয়া কাঁপানো, এবং 1-2 বছরের জন্য না, টানা 40 বছর ইন্ডিয়ান ফরেন সার্ভিসে থেকে কখনো ভিয়েতনামে, কখনো থাইল্যান্ডে, কখনো আমেরিকাতে, কখনো ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে, কখনো আবার জো বাইডেন, গোটা বিশ্ব ভারতের হয়ে, ভারতের পতাকা হাতে যে ব্যক্তিটি ঘুরে বেরিয়েছেন, তিনি অজান্তে যে আমাদেরই একজন, তিনি অজান্তে যে আমাদের দার্জিলিংয়ের একজন, সেইটা হয়তো আমরা ভুলে গেছিলাম। আমরা ভুলে গেছিলাম যে যে ব্যক্তিকে নিয়ে আজ জানতে চায় বাংলা আমি শুরু করছি, সেই ব্যক্তি একের পর এক, যখন দুঃসময় চলছে, আমাদের কোভিড চলছে, কোভিডে গোটা দেশ, গোটা বিশ্ব একটা অশনি সংকেতের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, তখন ভ্যাকসিন ডিপ্লোমেসি হোক বা গোটা পৃথিবীকে বোঝানো ভারত কেন সুপার পাওয়ার, সেই সমস্ত কিছু হোক, সেই ব্যক্তিটি দায়িত্ব নিয়ে গোটা পৃথিবীকে বুঝিয়েছিলেন। সেই ব্যক্তিটি সিএএ হোক বা 370, আর্টিকেল 370-র জন্য গোটা পৃথিবী জুড়ে একটা অ্যান্টি ইন্ডিয়া ন্যারেটিভ শুরু হয়েছিল, এবং তিনি দায়িত্ব নিয়ে উইথ আ সোয়াগ বুঝিয়েছিলেন যে ভারত কেন ঠিক ঠিক কাজগুলো করছে, এবং ভারত কেন আর পিছিয়ে পড়া নেই, ভারত এখন সুপার পাওয়ার। আমরা কথা বলছি প্রাক্তন বিদেশ সচিব, G20-র মতন এই বিশাল যে কর্মকাণ্ড চলছে গোটা পৃথিবী জুড়ে এবং ভারতবর্ষে, সেই G20 চিফ কোঅর্ডিনেটর, দার্জিলিংয়ের ছেলে, এবং আমাদেরই একজন ডক্টর হর্ষবর্ধন শ্রীংলার সাথে। স্যার, ওয়েলকাম টু রিপাবলিক বাংলা। হঠাৎ কলকাতায় কেন, মানে কলকাতায় হর্ষবর্ধন শ্রীংলা থাকছেন, দার্জিলিংয়ে যেতে পারেন, কারণটা কি? গোটা বিশ্ব জানতে চাইছে বাংলা। অনেক ধন্যবাদ ময়ূকজি। কলকাতার এসে আমি খুবই আনন্দিত। কলকাতা আমার একটি সব সময়ের অনেক প্রিয় শহর। আর আপনি জানেন যে আমার বই নট অ্যান অ্যাক্সিডেন্টাল রাইজ গত এপ্রিলে দার্জিলিংয়ে রিলিজ হয়েছে, যেটা আমার হাতেও আছে এই মুহূর্তে। এখন বাংলা ভার্জন রেডি আছে। আর গতকালকে ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স কলকাতায় রিলিজ হয়েছে বাংলা ভার্জন, দার্জিলিং থেকে দুনিয়া। আমার জন্য কলকাতায় রিলিজ হয়ে সৌভাগ্যের কথা। G20-র যে দায়িত্ব ইন্ডিয়াকে দেওয়া হয়েছে, ইটস আ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট টাস্ক, এবং এমন একটা সময় যখন রিসেশন চলছে, বিশ্বজুড়ে যুদ্ধ চলছে, ইউক্রেন রাশিয়ার সিচুয়েশন, আমরা আনসার্টেনিটিস দেখছি বেলারুসের মতন দেশে, ইউরোপিয়ান কান্ট্রিজগুলোতে দেখতে পাচ্ছি, স্যাংশন দেখতে পাচ্ছি, চাকরি চলে যাচ্ছে অনেক মানুষের ইকোনমিক ক্রাইসিস তৈরি হচ্ছে। এরকম একটা সময় G20 প্রেসিডেন্সি পাওয়াটা কতটা ইম্পর্টেন্ট ইন্ডিয়ার জন্য? G20-র প্রেসিডেন্সি ভারতের জন্যে একটু অনেক গুরুত্বপূর্ণ রেসपॉन्सिबिलिटी আছে। तो जैसे प्रधानमंत्री साहब ने कहा, आवर टाइम हैज़ कम, भारत का अभी समय आ गया है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताऊंगा, जब प्रधानमंत्री जी यूएसए में थे, हाल में जब अमेरिका गए थे, तो उन्होंने कांग्रेस को कहा कि जब पिछली बार मैं यहाँ आया प्रधानमंत्री के पद में और मैं कांग्रेस से संपर्क किया और मैंने एड्रेस भी किया, तब भारत का पोजीशन ग्लोबल रैंकिंग में जीडीपी में 10वीं नंबर थे। इस बार भारत का पोजीशन 5वां नंबर है। এবং অনেকেই জানেন না, আপনি আমেরিকাটা, এই হাতের তালুর মতন আমেরিকাটাকে, চায়না এবং তার পাশাপাশি বিভিন্ন খুব গুরুত্বপূর্ণ ইনস্টলেশনস যেগুলো রয়েছে সেগুলোকে আপনি জানেন। আমেরিকার সাথে, খুব ফ্র্যাঙ্কলি আমি প্রশ্নটা করছি, আমেরিকার সাথে ভারতের যে এত বন্ধুত্ব, এত ফ্রেন্ডশিপ, কখনো ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে হাউডি মোডি, বাই দ্য ওয়ে অনেকেই জানেন না যে হাউডি মোডি যে ইভেন্টটা, সেই হাউডি মোডি ইভেন্ট যার ব্রেন চাইল্ড সেটা মিস্টার শ্রীংলা, কিন্তু এটা কি আমাদের জন্য ভারতবাসী হিসাবে খারাপ হয়ে যাচ্ছে না? आज हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चारों तरफ, हमारा ये खासियत है कि हम चारों तरफ रीच आउट कर सकते हैं, चारों तरफ हमारी एक्सेप्टेबिलिटी है, और दुनिया में ऐसा कोई ब्लॉक नहीं है, ग्रुप नहीं है जिससे हमारा संपर्क नहीं है। पर ये भी हमें याद रखना चाहिए कि अमेरिका एक सुपर पावर है, टेक्नोलॉजिकल जायंट है, डिफेंस और
स्ट्रेटेजिक एरिया में इनके बड़े कैपेबिलिटीज़ हैं। এতে অন্য কান্ট্রিজ রাশিয়া বা চায়না রেগে গেলে কি করবেন? रशिया के साथ हमारे मतलब रिश्ते बहुत सालों से है। आपको पता है कि हमारे 70% हमारे जो डिफेंस प्लेटफॉर्म्स हैं वो रशिया के ही हैं। और आज हमारी जो एनर्जी साइड में जो कोऑपरेशन है सो पहले से ही और आज भी ये भी बड़ा मतलब महत्वपूर्ण है। चीन के साइड से ट्रेडिंग रिलेशनशिप है। हालांकि हमारे रिलेशन में ये कमी ज़रूर है कि इन्होंने 2020 में जो हरकतें की हमारे बॉर्डर में, वो जो पहले हमारे एग्रीमेंट्स थे उसके खिलाफ गए और उस बेसिस पे हमारी स्टैंड यही रही है कि जब तक बॉर्डर में शांति नहीं हो, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी नहीं हो बॉर्डर में, तब तक रिलेशनशिप नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं हो सकता है। G20 আপনি এই মুহূর্তে চিফ কোঅর্ডিনেটর, এটা পসিবল কি করে হলো কাশ্মীরে? আমরা কাশ্মীর মানে ইনফ্যাক্ট এখন গোটা সোশ্যাল মিডিয়া ভরে গেছে আগের কাশ্মীর আর এখনকার কাশ্মীর। আগের কাশ্মীরে ভারত তেরে টুকরে হোঙ্গে নাড়া দেওয়া হতো, আগের কাশ্মীরে টেররিজম, আগের কাশ্মীরে একের পর এক রাস্তায় মিছিল করছে, পত্থরবাজি হচ্ছে। সেই কাশ্মীর থেকে আজকের কাশ্মীর যেখানে ইউরোপিয়ান এবং ওয়ার্ল্ড ডেলিগেটসরা ডাল লেকে ঘুরছে, G20 সামিট অর্গানাইজ হচ্ছে, মানে এইটা পসিবলটা কি করে হলো? जम्मू एंड कश्मीर के निवासी हैं, उनको ये साबित हुआ कि दुनिया हमारे यहाँ आ रही है। G20 सबसे बड़ा इवेंट श्रीनगर में 1947 से लेके अभी तक सबसे बड़ा इवेंट हुआ है। तो ये मेरे ख्याल से ये गेम चेंजर रहा कि लोगों को पता लगा इससे कि देयर इज़ अ डिविडेंड फॉर पीस। গোটা পশ্চিমবঙ্গ শুধু নয়, এই ইন্টারভিউটা অনলাইনে ত্রিপুরা, আসাম, এমনকি বাংলাদেশের প্রচুর মানুষ দেখছেন। বাংলাদেশে একটা খুব বড় কিউরিওসিটি হচ্ছে যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী আমেরিকায় যাওয়ার পরে ভারতের যে বাংলাদেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব, যদি রেজিম চেঞ্জ হয়ে যায়, বাংলাদেশের প্রতি ভারতের নেচার, এবং তার থেকেও বড় কথা আমেরিকার বাংলাদেশে যদি ইলেকশন ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার না হয়, কোনো স্যাংশনস বা কোনো ধরনের কড়া পদক্ষেপ, অনেকগুলো কিউরিওসিটি আছে। বাংলাদেশ সম্পর্কে ইন্ডিয়া কি ভাবছে? आपको पता है कि 10 साल में जो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो रिश्ते और जो इसमें तरक्की हुई है वो पिछले 40 साल में नहीं हुआ। প্রধানমন্ত্রী স্বর্ণযুগ বলেছেন ভারত বাংলাদেশ সম্পর্কে, সম্পর্কে সোনালী অধ্যায় কয়ে। সোনালী অধ্যায়। और ये जो নতুন প্রজন্ম और नई दिशा जो जिसके बारे में हमने बात किया, বাংলাতেই বলুন একটু। আমার মনে হয় এই রিলেশনশিপ এখন এই লেভেলে অ্যাটেইন কিয়েছেন which cannot be changed now। আপনি আপনারা জানেন যে ট্রেড ব্যাপারে বাংলাদেশ ভারতে 5th লার্জেস্ট ট্রেডিং পার্টনার হয়েছে। 18 বিলিয়ন ডলার ট্রেড, টু ওয়ে ট্রেড হয়েছে। কেন হয়েছে? भारत ने बांग्लादेश में ऐसे इन्वेस्टमेंट्स किया बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने में, रोड और रेल कनेक्टिविटी स्ट्रेंथन करने में, इनके पोर्ट स्ट्रेंथन करने में, जहाँ पे हमारे म्यूचुअल बेनिफिट और म्यूचुअल इंटरेस्ट आता है। हमें दोनों देश का होता है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बदल रहा है पर हमारे लिए भी अच्छा है क्योंकि हम गुड्स मूव कर सकते हैं दोनों तरफ। बांग्लादेश के एक्सपोर्ट्स भी बढ़ गए हैं इंडिया में और भारत के एक्सपोर्ट्स काफ़ी बांग्लादेश में बढ़ गए। और हमने ऐसे सुधार लाए जो सिस्टम में, जिससे 5 लाख से 15 लाख वीज़ा एक साल में हमने इशू करना शुरू किया और आज 20 लाख है। तो 20 लाख वीज़ा दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? टूरिस्ट को दे रहे हैं, जो शॉपिंग के लिए आ रहे हैं, जो मेडिकल के लिए आ रहे हैं, जो भारत में आके पैसे खर्च कर रहे हैं। और इससे बहुत ही फ़ायदा हुआ, ख़ास तौर से पश्चिम बंगाल के लिए बहुत फ़ायदा है क्योंकि ज़्यादातर लोग यहीं आते हैं। इसका मतलब पीपल टू पीपल कांटेक्ट, ख़ास तौर से दुई बांग्लार जो कांटेक्ट होता है उससे बहुत फर्क দুই বাংলার মৈত্রী থাকবে, যে সরকারি আসুক সম্পর্ক ভালো থাকবে निश्चय।
থাকবে। ঠিক এই জায়গাতে যেহেতু আপনি দার্জিলিংয়ের মানুষ এবং আমাদের বাংলাতে গেছো দাদা বলি আমরা, সারা বিশ্ব আপনি ঘুরেছেন, কিন্তু বাংলাদেশে আপনি একটা বড় সময় ছিলেন, বাংলাদেশের হাই কমিশনার ছিলেন, এবং অনেকেই দর্শক যারা জানেন এবং জানেন না, সিএএ, এনআরসি, আমরা তো নিজেরা ঝগড়া করছিলাম, তর্ক করছিলাম, লড়াই করছিলাম, আন্দোলন করছিলাম দেশের মধ্যে, কিন্তু গোটা বিশ্ব যখন কৌতূহল হলো যে সিএ এনআরসি কি করছে ভারতবর্ষ, যার বোঝানোর দায়িত্বটা ছিল, এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ, বাংলাদেশের প্রাইম মিনিস্টার শেখ হাসিনাকে বোঝানোর দায়িত্ব আপনার ছিল, আপনি বোঝালেন কি করে, কনভিন্সটা কি করে করলেন যে সিএ এনআরসি কোনোভাবেই বাংলাদেশকে হার্ম করবে না বা ভারতীয় মাইনরিটি মুসলিম পপুলেশনকে হার্ম করবে না? कम्युनिकेशंस हमारे लाइन में ये जो कूटनीतिक जो लाइन में बहुत ही क्रिटिकल है, कैसे करना है वो आपके ऊपर है, पर जो मैसेज कन्वे करना हो वो बड़ा ज़रूरी है कि अच्छी तरह और टाइमली और राइट चैनल से कन्वे करना। মানে ভুল বোঝাবুঝির আগে। बिल्कुल। तो हमने सभी लेवल्स पे इफ़ेक्टिवली कन्वे कर लिया कि हमारा जो हमारे जो रिश्ते हैं और ये बड़े मतलब सिग्निफिकेंट हैं, इस पे कोई असर नहीं होना चाहिए, और ये जो हम नए स्टेप्स ले रहे हैं एनआरसी के वगैरह, उसका पूरी तरह हमने एक्सप्लेन कर दिया था टॉप लेवल से लेके बॉटम लेवल तक, और इसकी जानकारी पर्कुलेट कर लिया था कि इसमें इल इंटेंशन नहीं है, इसमें ये रूमर्स भी काफ़ी फैल गए थे और वो বাংলাদেশে মুভমেন্ট শুরু হয়ে গেছিল। बिल्कुल ऐसे लगा लोगों को कि बहुत लोग वापस आ रहे हैं, या तो बहुत लोग को मतलब हम बांग्लादेश भेज रहे हैं, तो ऐसा कुछ था ही नहीं। हमने कहा कि ये तो क्वाज़ी लीगल प्रोसेस है। মানে ইউ আর আ গুড কমিউনিকেটর। आई एम टॉकिंग अबाउट एज अ टीम, नॉट इंडिविजुअल्स। आई मीन जो हमारे जहाँ भी टीम हो, টিম ইন্ডিয়া জিতেছিল। टीम इंडिया जीते चलो, बेश। that your team should come out on top, that is your country should come আমাকে আমাকে একটা কথা বলুন, আমাকে ছোটবেলা থেকেই আমরা দেখেছি, স্পেশালি যে স্পাই ওয়েব সিরিজ থেকে শুরু করে যে অল যে নেটফ্লিক্সের ওয়েব সিরিজে ডিপ্লোম্যাটস হওয়ার জন্য, ইনফ্যাক্ট বন্ধু মহলেও বলে এই তুই খুব ডিপ্লোম্যাটিক্যালি কথা বলছিস, ডিপ্লোম্যাট হওয়ার জন্য বেসিক কি কি ইনগ্রিডিয়েন্টস লাগে, এবং প্রতি মুহূর্তে কি আপনাকে ক্যালকুলেট করতে হয় আমি কোন কথা বলবো কোন কথা বলবো না প্রতি মুহূর্তে? মানে मैं हमारे जो विदेश मंत्री हैं, जो कि हमारे सबसे प्रोफिशिएंट और एक्सपीरियंस्ड डिप्लोमेट हैं देश के, उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था जहाँ पे उन्होंने कहा अनुभव के अनुसार, उनके अनुभव के अनुसार उनको जब किसी से बात होती है, उनको इंस्टिंक्टिवली प्रीएम्प्टिवली पता लगता है कि कैसा मतलब अप्रोच होना चाहिए और इनका क्या अप्रोच होगा हमारी तरफ से। बेस्ट डिप्लोमेसी इज प्रीएम्प्टिव डिप्लोमेसी। আচ্ছা, जो समस्या আগে থেকে ক্যালকুলেট করে নাও। हाँ, जो समस्या आ रहा है वो आप शुरू में ही आप सेटल कर दीजिए, जबकि आपके এটা তো লাইফেও বড় ঝামেলা बड़ो झमेला होबे তার আগে तो বন্ধ করে নাও। अनेक समस्या होबे, और जितना लेवल रेज होगा उतना कॉम्प्लिकेटेड होगा, और प्रीएम्प्टिव डिप्लोमेसी में आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि आपने सॉर्ट आउट कर लिया, पर बेस्ट डिप्लोमेसी इज प्रीएम्प्टिव डिप्लोमेसी, पहले से ही आप सॉर्ट आउट कर लें। সেটা কি ভারত করছে এখন? निश्चय। দার্জিলিং নিয়ে আপনার কি প্ল্যানস? আপনি প্রথমত বলুন, দার্জিলিং আপনার ফেভারিট খাওয়া দাওয়া? আমার যেরকম ওই ম্যাল রোডে হাঁটতে হাঁটতে তারপর একটু ওই গ্লেনারিজে খাওয়া, কেভেন্টার্সে যাওয়া এবং ওই মহাকাল টেম্পলের জায়গায় যাওয়া, আপনার কি করে দার্জিলিংটা কাটে? কেভেন্টার্স গ্লেনারিজ তো ট্রেডিশনাল জায়গা আছে। কোথায় আপনি সাজেস্ট কি করবেন? সবাই জানেন অনেক নতুন রেস্টুরেন্টস হয়েছে। আমার তো ফেভারিট একটা জাভা ক্যাফে আছে। জাভা ক্যাফে? জাভা ক্যাফে, ইন্টারনেট ওয়াইফাই আছে, অনেক পিসফুল এনভায়রনমেন্ট আছে, আর ভালো ভিউ আছে, ভালো কফি আছে। এখনো জলের সমস্যা দার্জিলিংয়ে, তো এখনো অনেক সমস্যা समस्या আছে। চেঞ্জ কি করে হবে? एक जगह में जहाँ पे इतना बारिश होती है वहाँ पे पानी की कमी कभी होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, बट हो रहा है। हो रहा है। तो यही समस्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स आना चाहिए, और उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसके लिए प्लानिंग चाहिए, उसके लिए अर्बन डेवलपमेंट का एक्सपर्टीज चाहिए। और मेरे ख्याल से एक शहर जिसमें इतना रेवेन्यू आ रहा है,
टूरिस्ट के टाइम में 40,000 गाड़ियां जाते हैं दार्जिलिंग टूरिस्ट लेके, लोगों का रहने का जगह नहीं है, सब फुल होता है। इतना रेवेन्यू होते हुए भी मेंटेनेंस अपकीप के लिए রিসোর্সেস नहीं है। আপনি কি এখানে প্রবলেম সলভ করতে পারবেন মানে ইউ হ্যাভ বিন ইনটু, বাই দ্য ওয়ে আপনি খুব ভালো হকি খেলেন, আপনি মাউন্ট এভারেস্টের বেস ক্যাম্পে, মানে আমি আপনার সম্বন্ধে রিসার্চটা ভালো করে এসেছি, বেস ক্যাম্পে গেছেন, আপনি ইন্ডিয়ান ফরেন সার্ভিসে ছিলেন, এর হোয়াটস নেক্সট? এবার কি পলিটিক্সে ফোরে করার ইচ্ছা আছে মানুষের জন্যই, দার্জিলিংয়ের মানুষের জন্য? আমি 40 বছর দেশের সেবায় করেছি, and I will continue to do that in whichever capacity, जहाँ भी हम कर सकते हैं लोगों का सेवा ही करना है। और पब्लिक सर्विस में जो आदमी पब्लिक सर्विस में, और मैं हमारे न्यू एंट्रेंस को भी जब भी मैंने कहा कि अगर आपको आपकी यही ऑब्जेक्टिव है कि पैसा बनाना है तो यहाँ ये जगह ठीक नहीं है, ये जगह पब्लिक सर्विस के लिए है और आपका जो अप्रोच होना चाहिए पब्लिक সার্ভিস के लिए। মানে মিস্টার এস জয়শঙ্করের মতন মিস্টার হর্ষবর্ধন শ্রীংলাকেও কি আমরা এরপরে এমপি হিসাবে বা মিনিস্টার হিসাবে দেখতে পারি? আমার জানতে চাইছি আমার বাংলা। ফোকাস ग्राउंड लेवले আছে, कम्युनिटी सर्विस, और जहाँ भी हम कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि टूरिज्म पे इन्वेस्टमेंट्स हो, आईटी में जो पोटेंशियल है नॉर्थ बंगाल में उसका कैसे मतलब हम, নর্থ বেঙ্গলের মানুষ খুব ইরিটেটেড থাকে, রাস্তা ভালো নেই, ইনফ্রাস্ট্রাকচার নেই, হাইওয়ে, সেই হাইওয়েটা খুবই খারাপ অবস্থা, ন্যাশনাল হাইওয়েজগুলো। মানে আমি বলছি নর্থ বেঙ্গল কি এতটা খারাপ জিনিস ডিজার্ভ করে? শিলিগুড়ি দার্জিলিং থেকে শিলিগুড়ি হাইওয়ে, রোহিণী হাইওয়ে ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে, কিন্তু শিলিগুড়ি থেকে কেউ যদি কলকাতায় পেশেন্ট নিয়ে আসতে চায় অ্যাম্বুলেন্সে, ভয়ঙ্কর অবস্থা। হেলথে অনেক সমস্যা আছে, হেলথ কেয়ার আর মেডিকেল ফ্যাসিলিটিসে। কোভিডে সময় আমি দেখেছি कॉन्सेंट्रेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, वेंटिलेटर्स ছিল না। तो जो भी हम कर सकते थे उस समय में, जो हेल्प दे सकते थे हमने किया। अभी हमने एक दार्जिलिंग वेलफेयर सोसाइटी, एक सोसाइटी खोला है जिससे हम ऐसे ही एरियाज़ में चैनलाइज कर सकते हैं जहाँ पे लोगों का फ़ायदा हो, जैसे युवाओं का ट्रेनिंग, गाइडेंस, मेंटरशिप, স্কিলিং और অপরচুনিটিজ। মানে পশ্চিমবঙ্গ বা দার্জিলিং থেকে আরেকটা হর্ষবর্ধন শ্রীংলা বেরোনোর জন্য কি টিপস বা কিভাবে গাইডেন্স আপনি দেবেন? मैं तो कहता हूँ कि आपको जहाँ मन लगे, मतलब जहाँ पे आपका पैशन हो उस साइड, उस दिशा में जाना चाहिए। মানে এগুলো আপনি দার্জিলিংয়ে করবেন? रियलाइज कैसे कर सकते हैं? ये एक ऐप है कि ये पिंक लेडीज़ ऐप है। पिंक स्कूटर में आप ऐप लगाएं, पिंक स्कूटर में आके आपको पिकअप करके आपको गाइड कर देगा कि ये जापानीज़ पगोडा है, यहाँ पे घूम मॉनेस्ट्री है, यहाँ पे आप केविंटेज में जा सकते हैं। और ये हिली एरिया में अच्छा चलता है क्योंकि ट्रैफिक काफ़ी समर टाइम में काफ़ी होता है। আপনি এত আইডিয়াস নিয়ে, এত ইনোভেশন নিয়ে, মানে আপনি যে প্ল্যানসগুলো বলছেন সেগুলো তো কার্যত একটা সমান্তরাল প্রশাসনের মতন, একটা প্যারালাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের মতন আপনি বলছেন। এতে অনেকের অসুবিধা হবে কিন্তু। हमारे वहाँ काफ़ी अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन है, डीएम भी बड़े अच्छे हैं, और जीटीए में जो गोरखनाथ टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन अनिक थापा जी हैं, और काफ़ी मतलब उनके भी, पर प्राइवेट लेवल पे और नॉन गवर्नमेंट लेवल पे काफ़ी समर्थन दे सकते हैं। ये तो कोई भी कर सकता है, सिर्फ ये डिफरेंस है मेरा कि एक तो थोड़ा अनुभव है और सेकेंडली थोड़ा नेटवर्क और कॉन्टैक्ट्स हैं जो हम ট্যাপ कर सकते हैं। इसका আপনার টিপস কি? পশ্চিমবঙ্গে যে ইন্ডাস্ট্রি এখনো নেই, দার্জিলিংয়ে অনেক কিছু যেগুলো আনস্যাচুরেটেড হয়ে আছে, এই গোটা বেঙ্গলকে আবার নাম্বার ওয়ানে, আপনি পাসপোর্ট নাম্বার ওয়ানে নিয়ে যাওয়ার জন্য লড়াই করছেন, আপনি ইন্ডেক্স ইন্ডিয়ার নাম্বার ওয়ানে নিয়ে যাওয়ার জন্য লড়াই করছে। আপনার টিপস কি পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে? পশ্চিমবঙ্গকে নাম্বার ওয়ানে কি করে নিয়ে যাওয়া যাবে? ये है कि कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, और ये मैं नहीं कहता हूँ नहीं है, और भी हो सकता है, और भी बढ़ सकता है। तो এরকম গল্প অনেক গল্প আছে, বাট ফর সাম আদার টাইম।
বেশ ফর সাম আদার টাইম, এবং আরেকটা হয়তো নতুন বইতে আপনি হয়তো এই গল্পগুলো লিখবেন। অনেক ধন্যবাদ মিস্টার হর্ষবর্ধন শ্রিংলা আমাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য, রিপাবলিক বাংলায় একদম চোখে চোখ রেখে আমরা বলি কথা বলার জন্য, জানতে চাই বাংলার জন্য। থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। অনেক অনেক ধন্যবাদ ময়াঙ্কজি, থ্যাংক ইউ। জানতে চাই বাংলা আজ এ পর্যন্তই। অন্য সব খবর দেখার জন্য চোখ থাক রিপাবলিক বাংলায়। কথা হবে চোখে চোখ রেখে। নমস্কার।